in the Central Apostolic Chapel aye wo kwa Mojachi Junction na wo hwɛ me yawada nonkron kosi nondu bia hwɛ me wo Royal Television so na me ne wo nhia na me ne wo pense ensem bia ye frɛ no ahintasɛm anaasɛ ɛne me nhia wo ahintasɛm emre so ye nkyerɛ no ma bia ai kɔ so sunsun mu a wankasa wonti ase da ya wo so de ntie ma wo so da esuku a wawie na oda so wom na ntentan kyekyere wo obi ne wo da hyebrɛ bɛ na de bɛ wiase ye nka hyebrɛ koro nkyerɛ wo edie ben da ye na waso a wonti ase edie nti na normal ye toto na timi toto die nti na wonkoa waduru wo mpani fie so eso wale ntumi nwale gibre ne ye nkyerɛkyerɛ wo saade na sabe no mu na be bɔ wura wabusua mu fie na ye wura wabrabom ama wahu ade ankasa ekoso wabrabom abusuafo efiada anopa no nsia ekosi no mienu me gibre tenase ehwe obi bia de efe ne counseling no consultation no sa fiada kro no awia 3 o'clock kosi na nwumere sa Achome mwakwa baba Asabi Furniture. Mene CEO ameda Asabi Furniture no. Na Asabi Furniture enyuma pa ye nie. Ye bibi te se ayifro nkonwa omode ye decoration. Afa nsusu ye empa. Ye wardrobe, kitchen cabinet. Afa nsusu ye san ye ahemfo nkonwa akese pa de mo. Afa nsusu ye papa no masofofo ye nyamu mu. Ye nkonwa kama pa de ma asofofo no. Afa nsusu ya pam curtains kama pa wa sudan we na pese ya curtains ma wa ya pam curtains kama afen so se wo nkonwa bi adifra bro amonone aba na se wo hwe nso na ase ya ayeda da ebetima tete hu nyina aye ne kama pa ma Asabi Furniture ye enua hu adwuma bia Asabi Furniture nkonwa bia pese yenye ma bia wa wo style kra wo de ba ebetima ye ne kama pa de ama ye normal ye ne nso no ye wo guarantee wo ha wo twa ye de be ma wo afenzu so wa chichiri baabi na untimi makura afre yen a ebetima ene wakasa na ya ye normal na de amawo Asabi Furniture ya chira kwa anya ira kwa ye Kumasi patase mango down se ofri so fly ba ultra overhead na ye ho sa na ofri santase run about so ba ultra assembly sapa room ho na ye ho ye number ni 0247 26 97 30 Asabi Furniture. Enunti mame faso na memo wakwa aba ye Royal Television ahintasem ebre na aso sa abre we na eso a wo mo hwe ahintasem nyina anigye ne ahokeka wo mo de gensem efire fidie so wo mo ankora efie mu ene wo mo atete wo mo kra mo bia wo tie ahintasem bia ya woda bia anigye a ye amodi so mu no yenso ye ni so pa ye tem nkra no man ya de pa se da ne da mo ne edi dwuma ewo afidie so ene so adom enti ya sanso edi ehia biemu a yebedi enkomo ene enwumere sede da edi enkomo no sofo panyini eye Bishop Dr. A.B. Charles ono ene da ne da yene no edi ehia wa hintasem edwumadie so onam honhom ekyerɛkyerɛ ye ma awrade bie na adwene mu empofiri mu a mekore to da ya na agimensem ensem a yetena haka no me abi wa meduru fie kura na jeze medwene ho kura medwene eno onde oboade de ache no a okyerɛkyerɛ eno nti oboade adom a okyena ye fiada anapa no nsia papa ye counseling kase pa ewo Central Apostolic Chapel eno ewo adweso kwamo ya chi junction duru abisi obi ase ope Bishop A.B. Charles asore no obi a ede wo beko na so bibia koyie ede amawo nyame adom a okyena no nanwumre eye 4 pm so panyisan ya asore biem we de broni se church service oye pa pai bob kiti hey anyagro ne ginemu pa we enya Ghana made ne bi we original
yes original copy nankasa ene wo ho no bo ade ya dom a ne memene da anapa no nsia nso wasan so aye counseling biem na kwasiada anapa no nwotwe de obeya asori se de ankrankran sori eye wo mosom kwasiada anapa bia no na mmomopon don hwiri mienu no a ne nondu breso na mekan papa tena se biem esa aye counseling toso mienu anaze toso miensa ewo Central Apostolic Chapel efie ho eno ntitutumirika na ene sofo panyi enkodi ahia ewo ho ne dwada anapa counseling toso enan esa akoso eye anapa no nsia ewo Central Apostolic Chapel wa we ena imam ahodo asofo ahodo afi womo eye MP ene afi ahemfo ene oba titire ene ntina twetwe Europa kukudam na wɔn so etwen awurade na sɔfo panyin nyame nam ne so ɛmomo eye enhyira ene tutumirika yi na also ɛfa wɔn tuma ɛkɔkɔbɔ Central Apostolic Chapel ano na wɔbisa deɛ okɔna na ne bibia ɛtubetwa da bia meka na fidie so sɛ woyi konema me efiri hɔ a dwumadi aka ahodo ye honhom ne honam fam a ɛwɛyɛ bremu nyame de ne nkrɔfo yɛ no dan meka fidie yi so se nyame nkrofo aweye brem mahunu se wo mode nyame etumi ye adwuma mo ye meyensa men na makan me meyensa ba ko na da bia ne tifi ha ene no edi enkomo nti wo mo nyame na mo so ye adwuma no so fanyin ka ho totomirika na fo adeso na ko na nyina ekogu Central Apostolic Chapel wo adweso kwa mo na urade mfa na ko aso entwitwa emfanyo papa number no aye 0540589543 and after 0508229478 to his screen this way guso na wafa na kire se wonu so fopanyin edi enkomo papa akwaba na ho ye de men sama yakobi mana ezidi atwam tede sa kokwa ma me yakọ no ama afede aseme ya bre asabo yetena da bia ma yakọ yetena da bia ma yakọ enye se ye ma yakọ na keke dabi enye ne keke na ye ma nemo papa ehokani eye mama Eva mama sabre mso wadu akonya hweme ai enhyiranka pa se da bia woni edi ahia ewo dwumadi so mama ne papa ye odun ba wiase akanche na gusa na akamfo ye beka no nti papa ya asewi die na wo ye nsiyi anasa enti na hintasem da bia ye ma ne yakọ ewo fidie so na yafu na papa ai e kan sem bi se dwamfo no wo yi to da timefo no pete yakọ na yafu na papa o ye nyame ni penti ye beka se onhyaden ai yebeka se onshede medin dia sonaba Kofi Mensa Abrampa ena yedi nkomo de afa honhom a edane dane yesi yekofa pa no aka na brofo ne brofo ne hunu so venye honhom edane dane ne brofo na se ye na ya sese so wadi acha ye bia na me ta ka sese betra se ya dom nyese ya no na ati ana se yini bi chen obi yes moms unya akonya se ya so dia so da manya so obi ni bia chen de munim so unya akonya no se oba betra ha abachire de munim okay ti betra se ya na eya ho eya mfese awurade ayesa de na mai ni mpokro ma ya ho de se metra na dani abre nyina ya na de eya me fekesi o mu se won anje brese obetie papa e wo sa abre mu no in fact me obi a de betimatie me na won nyame e de ache wo anase nyame e pese oje wo free o hawmo on etimitie okay and so wo mo ba na ba counseling no bisa asase ne nyame wa pam sai de nyame aso ne ne so abre a wo pese oje no no de ne ba ho obi ti ba ne nam wa hwehwe dan no wa hwehwe aso dan na wo wo sai ko enso ba kire sa han na bigina me hwehwe dan enso no ho anso wa ba ko kwalo wase wo do taxi drivers na wo se wo munnim so charge bia kese obra akola kitikiti kura be ti kire papa menya sa ko no sa bia o kire ya so na ba bia ya kire no wa so eti bi bisa drivers na wo se obi asa ba ha na obi be na wa hasi a o ka se onim so for charge akola kura enim so for charge na wo mo ye adwuma okay enu timi sisa na chese ne bre na so obetwa kwanye twetwe se nyame bese yo
bisa apama nyame ni asase ne wono no se obi obeba ho bia ye obi a wabre okay e wabre bo no nyame pese otie ni sufre no oso ye no edi se unya mmeresa level no a oso ye no de enye so ye bia amenta ma okwansa ei ena mesre se ekase oben fidi na otna ho yie okay se ene nyame wonse bebere opese obeti de bia better ha ya pese nyame emfa ye nso na onkyerekere odi wunnim na ma woni mmra ho so bisa se etu kyerekere wo yie ma oti no ma bi asia sa o hawo keten bi e ba wa kwan mu a etoda na ase nyame so nkora ye wodin no etoda ko bi kwati bi kase nti nyame ho nyame bi ho de ei so na man ko fo kekasa no bi ma bambu nyina be firi ho bi ma bambu fi se nyame ni ho no wa buza ho se o maame ni maame de san na ono so kra maame de san so maame de san e kasa kauna na no be se nan ya na se numa to aso he kra wo ontimi enti wo kasa nyame ni ho no sa ona na no mo kra no so mo firi hin ene bae e kire se nyame ye den e wo ho nyame so enti wo dia ne se obetwa be ya fidi de bia so ya na metaka shere so se de bia me kan se kwan ya obefa so adi ye nkwa na nyame dia kire ye se ye ntumi nkire wo de bom kwan ya obefa so a se ye beje wo nkwa na ye free ye pem ye tumi mu na ya ma watimi akọ happy ho no de am se nyame mfa ma o se ye betima kire kire mo ho nkwaje no na so nyame na je nipa nkwa ntina de bia me ka se eye se obenye odifo wa akwan mu but eye pa so se obenya Yesu Kristo so obi o wa wode adifo na Yesu Kristo oko ha bia mu a ka ba me ba ko se ne ba anajo na ya re bia ka ne ba ya sensen ya wasa wi ne ketreba na off key phone offer me phone no because what the me dey nyankopon ti offer ni nyankopon ama wadi hu dwuma out of coverage area yeah phone out of coverage area nyankopon phone adum na nyankopon phone adum a dey pa bio na ba ye keso wi ya ba everything that so di nyame a ni phone num da okay so onu ni Yesu Kristo onu number and as dey bia o people yeah so ti o frɛ so chance na so wan fiwa enye no oh obefiu amen for enensem dodo na wo ho se de so panyin hye ase no enensem wo ho exam se ahwehwemu kakra ye ne topic e bedi ho nkomo no mayafa ho papa in fact ensem wom ensem ewom ensem wom pa papa de kan bo ne din ma mehwe na se abrofode ne ye de yeah say obi a wo se de osiboro okay but spirit na kasa friend hupo I for the din the hoopo and na mintimi mwa na me chances of panyi bebo no but say what they call to say and call for English pronunciation of because hoopo okay right. Now hoopo no ye H double O the same spelling P O E H double O P O E okay ni mienu nyina the same spelling but the pronunciation no yes the physical one no e hoopo okay and the spiritual one e hoopo okay yeah be spiritual idea that's a hoopo no na ye be kan okay but the tia my body mienu nyina din yes the sa sunsun no e be kan no asem no what is the physical entity no your friend hoopo no bibia sisa the same thing so when what say what is anoma minim so bi hu abo na obo no bo dua mu no a sa woodpecker no okay do na no fia bi no otutu dua mu ntokuro no sa hoopo no what say na kese yete say bi obeso asene sa kakra bi ba hu say ne takra no ne kala na huso ne akwesa atade ehye bia ba de ko ba soro sa ye kire ne bobre busafo ye kire hoopo ne bobre na no ye fia pa na no ye fia tintin pa aboa no chese mi suru abeka se eya ne mensa tia ba ko ayepe na ebe mensa tia ba wa ke kitua bi na eya fia pa hu na no se na no wa pa so na abi e won se hu na hwe obeda because ne hu ye fe okay oya aboa o anoma dimo oba physical side ne wa normal te sa o the same type no uko sunsun so the same sunsun e ka no was the same type no tie and what here etu ko Leviticus na Bible ka kire Israel for ne say moa omunni no sa hupo no mo munni bi
bantakra mo no ka se momonni okode momonni pete muni sa no no o ka hupo no ka ho okay se eno so ma o mo nze we yenni papa na o ya anoma sa sunsun ne honam ni nyina sa no te chese anoma taban yi bi owo bi tu sa na takra no ya design takra no obi na taban mu sai ya hu sai ya black and white na tabu no ana ya design na fa hu na be ne din ba okay but obi a wo hia sa sunsun ni bi pen bia na be ka kyo se enye spirit esa so di agro wow because eno ma etumi ye no ehu papa yen chire na huso ni ye bia na obi nso akwa akohie bi possible se bia bon se dai mu no betumi ahia no bia o se mi so dai na no mas ti se no oso okay anase no otu di machi okay ni mudro te sei oso chen anoma na ye nim no ni mudro ni afa ne se te se akokwa ba ya wo no bia wadi be se 1 month sana ohwa ne kase ne be small boy but the color no ahunso se da be kan yakwa se batade ehye ba ni efri ni minimum ho kono ba se ata takra na koto no ne to no nyina no ye black and white okay and then atabu no buy no buy when say ya hye ne white ba ko black to aso te say ye hye ties aye no to aso sa ante na taba mu say ya mu say ne ho ye fe ene efe na de e ma ne ho ye fe bro so ye say itino bibi sa tua so ko ne tin chi tintintin and nti se no nte sa no ma ti no o wa no ma ti no ho ba bibi sa tua etiko no je se etua wa eyeminku obie mu na ati se eche ti se de odi chai den ase o kan tu so na ati se de obi etiko wa no ewa wow physical entity ni spiritual entity ni ya dey say wow omo ebo bia ni ade ni nyina difference o mo say the physical entity ni sunsun ni ye no ono ntumi nya sa okay so enti se de be ya enipa beti asenti na ye de the physical side no toto sunsun ade no so no ya de wodi ewuyiye pa o hani papa na kan bebisa kwan o se de osie na dwuma because eno maboni a ekuta ni nyina no ogina no ne minim ha ne mene na se ha mene ne mo ho no ono so boy no ho na ego ti se e ho tintan ti se ewo no okay but ani ti se wo ebi wa na ni ti se colorless anabia be ka se ti se starch bi ni ahusu na ego ne mene ne mo ho enti se wo ba wo fie ye obia bia wo nipa no ba wo nchen ya wo de na no betia okay ebusha fo fa nchen so afidie so be ka sa se se wo yo ba no de ne ho na no betia da bia wo japade ne wo no a wo pusha nso ne go enti wo wa wo se asensu ogu oti sa asensu ogu so oba be wo ase de si ye no ya na bebere ta ka se o me de me white ne ma ko e sa de wo enti se wona no yetia wo pusha nsu no gu a e kire se be me bia wo no be hia na obeba wa akwan mo no be hia na bia ko oba bio papa de men kama ma no nyese ye kompa de ne so wo mo so ebu wo mo nsa na ya wo mo no ye mfa nsha boy on de onye sa adwuma no okay na mom na adwuma o ye se obema sa nsu bo ne na ba ho di nti o ma nsu na be go onye sa opesa white ye wo ne white be ye wo oni white ni ase bia na mom se de ensu ni be gu a e de ma wo friend say white no it is our hospital one hospital for no ma waduro na the same white kro no obi nya duro na ko ye no de nkwa nche so wa ba ho spirit no o de ginidin enti wode na no no tia no punso ni gu ho sa no ne de ne se osiri ho se be ma bia obewura ho wone wo be hia bia no nya dia be ma ne be kwa ba bi sabi nye se obeti nka wo ho bi nti ena okwa o ma bi mo sa spirit no wo ndi e be ko atia o se me dia me be ma bia ba me che me nya hia ya okwa o ma bi o ti woni ni hia no okwa o ma bi o ti wa dwe ya o se bia na o pese woni hia nanti no ba say ye nanti no ba dia de no won koso ne won na no okọ etimi de hia na nanom so enye sa e spirit no a ena what obet na ho no ye sa eto da so a enye ho no won na no be bo ko achi ya say o se dompe su ko si ya dompe bi bo ho ebi de so bi de so won na no na ba besi ho so na no so do pu sa de ni gu ho a apenti we honam asem na wo kan sa e wo ye sunsun ti bi o ye bi o ni sunsun mo ti o de bo ho no a wo ni pa obetenka no ebi ni mo ha won tebe na mo bin sunsun so na beti ti se de ye ka se okowura maja pade ho ni eno no bi a oba wonti
ai ba owia ensusanso no behu okay o se obetena se bia o se white eye me ana se bia ensu gume ana bia bibisa no do yenya so onye but so betua wo ho no opugu saa ayinimu a eno na wo ha wo te se wo ya pepe te se dia se wo keka wo ensu ka ho as untumi because hospital yes yen kwatwa ne ha ne no ane yen se yen se maybe bia but still na eda so ho na se saa de nya be ye ho na wo tete wo saa no a e kire se asase we se so obi obo we ye bia no betimi abo obi o obi e ka so wo ba wa kwamba bo obi a ontumi mo awo saa na spirit no we na djuma enya wo nko an wo ye o eto da so ba bia wo furu ma wo no e bia etwa wo furu ma no tua na nkasa no ho no na no bebo no wo puburo na gu ho papa ye baba ho yenye ko chidie obi a wo beboa me atena ni so ebetena ni so akwana enti se wo se odi nso ka ho na ho tete wo na wakoye se nya sonsono nya moa bia na ayo hwinim wa e kire so sa spirit no so enti e kire so sa ade so far as sa ade no ho enkoye no obi no betimi aboa se nipa na hye no ho dendenden e boa pa so be boa by force a ni no ma nyina be hye unti sa spirit ne beta ke no so na ne wasam no eyemu enya wonko a sade na meka no ofuru man so timi na no betua ho no opuburo na go na no so opubu wa de etaya wo ne se wo so wa na ohwedie ne mo tinka se asija bi wo hwedie nim asa mu hyehyew wa bi wo etimi ba be fa wo anu nyina na wo mfi ho nyina bo sa hyehyew ya se ene ayare bi na se doctor fo betimi aka do mpe obi a betimi aka ne sunsuan so ne se do chiti ya aka ne de ya pat na ya sa sunsun no a se oye ne sa nso a e kire se egusua na ofiri mu no enya dia obenya mo afiri egusua bi a hoda se o papa o sa na no se ma me famu onya mfiri obi a hoda obi a obeye na adwo so obebo obi a uti enye ya sare be yo ne che se ono ne botaye ya wo de asire ni so oba wo life obese ne ma enti baby crowd na no be bono ene be kire ade portia obeye ene sunsanso e piase wo papa na bra ye bre enti se wo sunsanso bia no sunsanso amabo su ya be hu bia no e kire o sa ade porti sei ene wo se emra wa kwan mo so eto da enye won ko a ye nan no esi ho no ase ye nantini ho no ya ne entini kasie bi pa so sa nantini ho eto da so timi na no bossa entini ni mu na ordinary no bossa entini mu ebe ya na ma ye nan etitriti no pasi anansi achemi anansi ni ho oko soja fo ni police fo course na training da ben ya wanya tu e cheche kwada enti eto da bossa anansi ne cheche usa eto da so a bo se e ma wa anansi kwan so ne bo se wonan no e wo na emfifira hyase efi ho na aye titiriti na afei no bo se afei yi nka foforo emfifiri no wase me pa bo to obi entiment na ho ye wo yare a ye foot rot etimi de sa de ne ba na eno no sa foot rot no even normal engineer go the good show now de what the now de woro wonan no na what the saying ope enku bia kwa de sra wonan na so se timi jai we ya kwankyere se timi jai okay but the yesunsum na wade na no be boss entini mo opu egu ho no de hey asemu ene se won shampa bo akura na na makura no a obati se pampa be wo nan no papa se sei ekon achi de entinim that's right ena sabi ema that's right ene wafu efruma ewo and the last one ya na ya pampam na ye pampam zin ye wo akura bu France ya na ba bi wa ya na ho ne home kwan da ho sabia ho ena ope ho konso wotimi de na no be si ho saa ena so opu egu ho na eno eya wo saa brebia ade bia e be ka kire bia be firi wa dwenu ade bia be ka kire bia se ka hwe moto nkora ba sa hwe apa ye nunu ba bia ba obi bisa asem ose oye dwuma ye ni na yetua ne ka na ehona amanfo ehye ase bepa moa wo no etimi sa ahonhom so sa ahonhom kuro ye ti yesa sire se sika ne to ne nsem a enche obi okara nyesa bepa moa kora no enna obemma chese asa o papa beba o papa beba aburo so
wodi sika ba chiche sa na oni so atewo sa so kuro ya eto anu so wodi nsem sabi oma unhwa ahinimi agye ba wui oma usu papi na fasa su na usu ni nyina no so bo ebo nyankopon bo say nyame na ma oyi say on the other hand sana bro ni beka wo ye niema ma won wakasa tie nyame wakasa tie nyankopon sa pepe no na dwumatie papa ni odo o get to anko your fucking guy and then the bia kasa yenye bre na yentena fidie so na yenkyerɛkyerɛ wo nnim ɛso obi nnim obi kyerɛ so na yenkyerɛkyerɛ wo a wodi bi abɔ ho ban na wo sunsuanso ni bia empo kura so ntimi ma papa ho kura na wo nkwanya befa so abɛbɔ mpaye so eto dai ena sunsum ne wo mmara wo okay wo se na ade a yehu ye no yentumi entu na se no kwasam so de ba as say anisua yɛmfa ne sɛ wona mwana kase bia wɔ woatwehye kase ne kwakɔtwa kase no afiri abra kase no so wonya huma bi esie ne wakɔtwa woyɛ ne na wakɔtwa enti sɛ woti na yɛ wo ya na woyɛ hu sɛ ɛyɛ afafantɔ anaasɛ aserewa bi ɛna de saa ti yadeɛ no ba wopa abɔmpa yɛ kɔɔ ne baɛ nyinaa ɛnkɔ okay ɛno nti no daa ne aberɛ nyinaa wonya saa symptom no a ebiaa wɔ n'akyiwadeɛ enti wodeɛ ne sɛ wobɛba na yɛakyerɛ wɔ adeɛ a epase wole kano eno anu every home eno anu tete nya sam tintinti bia se na sese na opa bo wiase mpa ye nyina na osi ho obesi osi ya he osi ya okay because osi wona onye pu ade ni gu ho na no no sa o be di besi ya wo nyina e kan ba bia o nyina ba bi o feel cry but ade no wo pu gu ho ne de e be ko so e be ye adwuma sa papa sa sa na wo hwehwe awuzafo ensem a ye kan hayi ebia na James agide wo fie ha eno obetumi ehunu atmosphere no anaso obe feel atmosphere no wonso a wo hwe ye ewo ofie fa wadwenkyere asem bi a wopese obisa eye topic yi ho asem fafa ye line so WhatsApp line so na efa my producers e dia to screen so 0542617510 0542617510 Fabra na yeni hu nkomo ha ene honhom a edane papa ye beba de enti a ordane so nanso mimi sese we nso ye abusuam tumi bia we de wo hye de ne abusua bia oti obom demo ba bia kwan da bia wura ho okay ekwan bi te se pampi no oyo obi a wotan de nsaka wano a oho ota obetimi bia wo pe jot semo a anasa wo ni obi ti se eyere ni kunu obra munya warefo a okay etumi ya usa tempena twe wo yi obi a ontampe bible akinkan a otumi ya usa wo yi obi a bible hihia wo a ene so otumi ya usa na wo yi obi a wotade wa no eka nsem a enye wa nkasa ho nsem ensem a enye ufi asem a konkonsa ene so akonya timi da ho ma ne ya usa ena wo yi obi a wotako funu ase a ko hefunu efunu bia ho na be kwa akodeda obakwa akodefunu ne sesia ko memre da de no eno so onya akonya timi ya usa enti no ayade a ebushafo se ye hwe ho yi a menye so se saa honhom bia titi sei na benya kwan bia ba be wura ye fie papa menyintum se wo se me yenkohwefunu menyintum se wakasa nanso memene da de papa what is say every baba ba tran church bibia fa dead body ho okay ni papa ti bia be firi baso pasina papa na e be de no mo dwuma nso eti se wadwuma ne efunu wade a ohia se esese ye kire wo saa no ma no ne de esese wo hie ontumi nkofunu asen konkɔ hefunu sei na wo nsan ko fie nya bibia ba ne saa simple papa bi di doctor France akɔ kai you have problem when your problem that's our problem so why now diaba because dead body is a spirit ni free mu a ya wa ho mu a omo ni nipadua omo pe nipadua wuram enti dodo no aba ba bi efunu wo Jesus what again o wura di no tisa ade ni mu ene wa ho bi o wa se wo da mi so be hu ni se keke no eno ko a chese wo hu fi no enti no no bi a se ye be kasa na ade ba ko a me pese etiefo hyede nso ehu wo sa abo we hu ye se
sa wo de ba ani so no sa de ani so no te sa ne sunsun mo so te okay ani so no ono nko ani aboa sise meti we ye pa ne sa me ye ba ma ye se pa ne sa me ye ba ma sa me so sa wo so wo ye ba ma ana wo ye ba ma papa me ye ba ma me ba ma pa ye wo ba ma wo ba ye ba ma ko so be wu ai ana mo fie wo de wo ba ma timi dare ko ba fro me ye nhunu bi nyame ko die go no why you saw your bema obey bema kusi ensesa wo oba so obey oba kusi ono ko ani creature every year bia ne ses organisation sesei oye bema 2021 oye oba sa ne sunsun ne so tie enu ne man ne dane dane na man dan no enti se obetena wo life mu a wo ye oba o mo aye bema etu na mo a obi obehie obi obi ehun se wo ye bema enso na yo ba that's right so and now ye bema so timi yo so oba so ojo besia one na wo esan se mema na start ma page no wa say bi abetimi nya aware but aware na be wura mu no oba na be try say odo be yo mo mba be yo oba mo na e bema eh ana control e ma da ne nkuko nyini nyina yi e sa mo mu ya da ye sa no ba so ni kuno so obe oh someone do see ne twenty CB so sa baby do wa no aba papa ti de me yiri ye why dey o tete me anadwo no me ko abanten me to da no ba to me da me na se no wa twemfia na je se we twa ba no ko no class 2 teacher was me catch us madam ya se bio nya sam ketu wa papa so bia e ma de ne ya na yehu se uti anye na wale wie ansa na obekan wa wonu ukuru betimi adam fie ba akomu be 10 years na mo itse ba ne me ma na mda fie okay so se okan so ansa na obewale dia ne wale ne dia ne fa hye wa dwum se nya dia obewale ya be ma biye ni wo be ben wa be nya tinka te se o ama ba bio papa yen kire ha mu ye abusafo na menyin ni se topic wo ye bewie menyin tum eza se ye nuru ba bia akora papa yen kire ho ne mu ye aboa no a wo mo ba da ne be ma eye nipa ne bobia ena ebe sesa ama oba ye free se wo sha somade wo boduku sabi ne mpokua yi sisi ho no na obeda ne complete se mpokua yi be free ho ana kire mu me hu papa okay ya tie se am se ye wata de se mbet na hai se ya de me share browse ena me share slate ka ho a me tana so be ka se na papa yi wanya so Nigeria for na share slate o share sa ifran toma atade yi so sana etie enti ono no wodi sunsun nkata ho foforo enti so ono dane ono ati mu no so wo dane sunsun foforo a se bi e pa so ye be ma wo dane akọ mu na be dane akọ pepepe sa pepepe enti no sunsun no to bo se de be ma nkata ho adira wa nkasa ho so na yo ba de sunsun na control ni padua no enti se sunsun ni yo ba oba no be reflect wo ni padua ni se sunsun ni e be ma no be reflect wo so oba no ni padua mu etu na mo atinkan attraction se be me nyama no o nyabie o so tuti mo so no obi akasa dia gura sa makwa ba but obi na no akasa me ware woni so ware so anka obe but so be bie na no akasa be ware oboa betimi ni what na mfe etu mo so na ho na afi wo konto kwa se wo kura wo so obi abe no be na sa se ne ko emu duabo ya ho na ba ko konto kwa wo to kwa ko nyina so be ba council nyame ya aduma kina fiada counseling nyame ada roma nyame eni akasa aboye hu se ya na enta nye so be sunlight na bi ebeduro so yesi ebere na sunti no papa po kofie se nyame ada roma ntina council na sha hye ntemo no ye no council fiada ye memene da ye sha ye kwasia da ene ne dwada enanan se de be ya enipa ne mama kire so ho etu ba ya no nyakwan na wo na wo kono so enti no se mo ba ne se mo ye nipa se de kura no a ngutumi awurade ma ya nwode ma ye timi hwew enti se first na ba so tab na so enti so le ko na bia se o free o de say esrem ne ba ya na se o sa fa o ka ko no asan ma foforo se no de ya ye hye se unya beduru won ko ade a edwase ye hwe wansa na wako ene bi o free chi ne dwase obeda
yo ba bia yesiesie kama ba ba da obi anyi usika bia anya hotel ase bia se be konda hotel na guest house bia me akɔgye usika bia nyame ada roma ubenya ba bia da ade achia pesa oya cancel na why cancel pesa oya cancel wie sa atwen bɔ mpaye ne bia eye ba bia prophetic ade no prophetic hour no koso no a eno so tumi atwen baba so na awurade afa yɛn so aboa ebi wo se onnim nyankopɔn wa o se na do ano epa mu kase Yesu Kristo yewura na do akoma gidi se onyane firewufo ma obegye wo ba nti wo dia so beka nsem bia di bachi so wura Yesu me asomasi me gidi se wonne owura no uwi na wo sore wonko amu na nkwa wo mesre pepa me boni no turo me di wo nkwa na wo bada nkwa ma anya yiraba tena me moe free sabre ko kan sem titi ya amen eno ano obenya kopon ba wo dia so be pa sore ye bo Yesu Kristo di no kuremo anya sore ye di Yesu Kristo mo fe ya di ano pai bo ka Yesu Kristo nenso ono ankasa mu no ogina nim no akasa nim se oni Yesu ni adamfo ye bia oho ne mo pa asore no kore asore ne kom de bia me ka me se sa wa asore tumi se sa wa se sa wo se sa wa asore so if you so ma wadi for ne ya wonfa so de make you a prophet or say you are prophet so adi for no say o be yam fa so de ai de ama wo eti wo di for ho na no man sa ko ye dia na odi for be no mi hu okay papa ye din ko o kan e ma de obi di no message aba se eno no sa no ye man ko an o be ye dwuma wo so be ma ka ho o ye be ma pa akora che ma ye o be ma ni bi o wa na o ti atinka pa de den se o pese o no obi hia but ni die no obi hia de o pese o no ana so no na no sa no sa spirit ne ba so na ye o sa so enye eno nkwa o wa eto da bom se o ho no a wo no ahun se sufita bi ono so egunu sa se de ma ne de na ye o na en so e kira o se sa so no wa hia no eto da na sa so ne tinipa bi mu a wo ye bayie no de sa adwuma no so di dwuma mo ni ti ankofo eto da so wo tinipa bi em ne mo ba direct no aba betake o e o ho sa ene ebio wo ho na unya atinka ma wankasa unua no mo ye close that blood family no yeah but we say the sister ebia the sister nua anansa na down the say ne maame enua ba anansa ni nua no unya atinka ma wo so peso no munya enna munkuta hodie bia e kire so sunsun no na aba okay ene wo ye sa adwuma na atia wo okay papa ye be ma frefo abam ye misa asemo a etwa to na yemfa ye topic no bronese semi anase mini of a ye conversation no yemfa ensaha akanfo kasa ye de saha papa wo bia wo ho wonim se ade a ye kan eye honhom odandani na edi ne dwuma bronese significance ede na obehu wo ne ho ede ne besi wo ne life mu what church and bebre specifically na me bo so ko nyina na me church okay so see what science no bebre wo say wo ya wo hene what the normal treatment but anko that's all ho hene e kira wo say sa spirit na ba ba ho e to dan so a musa oni badua ni gwa okay enya no ko e to dan so ti musa ade yi en se ka me wura fi but wura fi no ma basa so ene esa ka se anansi chichi ni basa no okay eno so ho ene esa ka se bibi ebe ya otse dia apropro na aye wo no na bia wo pabo abete se bibi e hyase pampa bia eni wo da bia hyase e koso no eno so e kire wo sa sunsun na ba na ebia so me kire se oba wo de obeye etu so wo oba na e be ma hu se white bi enso bi gugu but wo ko enko a kira sa sunsun na ba okay what you are yeso but ase ni ma okay papa ye de besia ye de besa ha na obo ade ya doma ya toa so messages mienu bia ba be ka de wo bebre ni ho ba ko de messages wie na me bisa we nye fidie so enko na mo ba ko de o se na asore se de wo kan funa semu o se na asore de omo asore mpanimfo ne sofo makwan mase obi wu asore ba bi wu a
e de funu ne ba asɔre dan mu ɛno yɛ doctrine ti no yɛ nka ho asɛm bebree but sɛ yɛde kɔ asɔre dan mu a mɛsrɛ sɛ wɔn mɛnta nkɔ hɔ nkɔhwɛ ɛna difference no nsɔre a wɔtaade efunu kɔ asɔre dan mu no wɔn wie a ɔbɛka kyerɛw sɛ asɔfoɔ no wɔ ade a wɔyɛ no wɔ dan mu ansa na yɛde aba ɛna sɛ yɛde funu so kɔ so a ɔmo saa wa yɛyi funu afiri dan mu a wɔn saa wɔ ade a wɔn saa yɛ no wɔ dan mu papa obi ansa na ɔsɔn foforɔ tumi aba obi aboa yɛn memfa ntwam madaroma mo a mofrɛ yɛn nyinaa yɛne mo bɛkasa obi aboa yɛn anya aboa yi picture ma yɛn wonderful cameraman wadaroma sɛ wobɛtumi de a capture ma yɛn a obi abɔ mmɔden aboa no onie wonderful sɛ ya no te wo hyɛ no sunsum asia ampa na hosuo no yɛ ayɛ sɛ wata ade no a na small boy wei na wɔ no wɔyɛ stop asa no bie na taba ne sɛ sɛ black na sɛ wɔ na yi hɔ no wo sɛ black ni nyinaa enti enwi no na wɔ ne ti kɔ no hɔ no obie ma na sɛ wow enti wɔte hɔ a wo sɛ wɔyɛ hini mu ampa na wɔte hɔ no wow eti abusuafo ahohoma te sayɛ mfomo nia wo bɛka sa de kitikiti bi but sɛ ka cameraman no aboa yɛne a enka yɛde kyerɛ yahwɛfo mo mo hwɛyɛ ehunu sɛ wow we de memmo nipa koraba so Sandra ɔwɔ hintasɛm ekuo no mu bi wayɛ adeɛ papa nyamishira awsa for 0542617510 February dwumadie so na yɛde nkɔmɔ first caller hello hintasɛm hello but you didn't baby akasa free if I show me the address boy Miss Free Kumasi okay ajo agina sona so for panyinu ni nkomo wae mpateo mesraw ajo boy mesraw ewu be no na ebesi obeda wa market mu afsa free market mu e ka na betwa fa so sama mo susu mesra no pa se onhwe se obema ya di bro what say bosomi we no atwa mu akosi the next month na pam 15th ansa no obekọ dwo kese mu a enye dwa ye mo dwa se wokoro mo dwa wokomo ebia kese ho asa na okay ansa na wakọ ebia bi ti sesa mo okay open so a wode on french na yen kyere no de bemma saade no aba okay yemfa ye next caller ka fa ya ma usa aba na wono so emrem hello wahintasem Bacho na waje so se ensi wuyi. Okay. Bacho di ni baby akase free. Ano ama ne so kakra papa. Moses Atebubu. Okay. What is the national of Penyino nkasa why? So be born nsa no dua o. Enti Moses one ye very careful ade bi enu abeka won se be ye. Wo de oba mo bi toka no fa Moses me de acha ofa ye adwuma enya adwuma. Adie bi ya de be ma obi e ba be ka mo se bi twa se sa na obi aye oba be sia na ya sa adie no. Okay. Hello, Ahintasem. Hello. Hello. Me ba cho udin ni baby akase free. Me ba cho me de adwa frem pom am kase free amuas. Yo, ma me gina sona sofo panyin no nkasa wai. Ba me so sa ayie bi e ba ofie. Tie ni ye, enya ade a yebetimi asikwan. Awurade nkasa ko bompa asikwan. Ne moma yie na se no, ye very careful sa wo fa aduane nhyɛ wanum a efiri ayie ni mu. Eyi ase aduane no. Ete sa wo mu ano. Something for pay years dokoro do. Hello, Ahintasem. Ensu kraye. Ma me ba cho din ba bi akase fra nwumre yi. Eva, because every impatasie. Okay. Mama Eva, gina sona so panyin no nkasa. Enkomo kese o. Okay. Atutie ni ye. Obi namo a oya ade tia ma bi we se ma bi we ba hwere ne kwa wo. O so ma won se de asa de wotekam na ka na se de ekwa na kwa toss no. Obi na yesa. Okay. But aside that no, obeso da ese na odidi. Sa da no a won do fa no ma nsie onfre. Na o so panyin kasa. O ya de to de yafunu mu. E won na musa na befa dae mu. Aba. Hello, Ahintasem. Hello, ensi wiye me de rama me kase free Gabon. Okay, Gabon for na chase. Rama gina sona so panyin no nkasa wai. Kase yo. Me dem de tia o hima ka chifuza o. Wow. Esrawa ba bia wo bia achida to hanka chifita de bi na fra mi na me kira wade abaye. Yo me ho so hima ka. Wow. Amen. Hello, Ahintasem. Ahintasem. Okay. But you didn't baby akase free.
A friend Joe make us a free commerce. Okay. Aja Joe jina so na papa no nkasa why? Sir, me nim die ntia me want say die as wo dru ba bi no wagina as kwan ni bi kwa. No I confuse Ebri na ni so mo no enipa bi person o man yes o yes stranded. Okay. Ama be she bi na hia yes but abusua ne so no nka na ntaba ni nyina ono so na esesi. Ene gina asembe kure. So fa o pa ni agro. Ka ho be yo sofo. Okay. So a quite the usna utimi back house ne ya kamani beje pa. Because Bible say okumu so woni bre wo. Say ho ya so ye mu ye sheda matena ho say for bi bra ne yenkunu ma ne mom obi o ne yesi onje omu no so onje mu akwanche na wa ye no eno na be pia na. Okay, baba obi aba ma no so. Hello, Ayintasem. Mbacho dini ba bi akasa free. Bacho akasa free. Okay, udin de sawadaruma. Okay, ama jina sona papa no nkasa. Tieni ama hwe wa no kasa yi, obi bepe wasem. Obi baba be hia me nim ni baba ya wo, obi baba be hia wo baba kan ti say aware ya ho asem wa kire wo. Enipa no ye fe no ofori. You very careful some for tinye. You very careful because the same work ni na wo. Obeda ho. Dem obesa be fa ade esum wo na afiri wo. Hello. Obi pe wa no kasa ti hwe kasa yi. Okay. Hello, Mbacho udini ba bi akasa free. Fama ze ko kasa free Kumasi. Aja po jina sona papa no nkasa why? Tacho. Aja po tedi oba bi no benya kasa. Okay. Na sede obesi akasa etia wo no. Tia ni ababi wo na bodua. But wo bodua ebia ni benya wa nkasa. You say nipa no wa ni we tuntum wo wa. Wonye obi a wo honam. But wonye slim pa so sa. Ti abusuafo na de na ko sesa ni ba nsa. Asembe. Ti mo ni da ho. Ye bo ho pa ko da ba. Hello, Ayintasem. NCA. Mbacho udin eni ba bi akasa free. Me ba cho me kasa fi akasia. E very forty. Okay. Ami jina sona papa no. Fansa to wa bi wa furu ma wona me mompa ye mo. Erade me mompa ye bi hwa saade mu de be ba. Ya funu mu adi problem bebre ni ya dome no. Afi sunsun bi a waware no. Erade eguna ni maso wo Yesu de mo. Amen. Antiti edi sunsun bi a waware ne sunsun ni firi wono akasa ma me fie. Sunsun waware no. Okay. Okay. Mama, shena eka hwasem. Hello, Ayintasem. Mbacho dini ba bi akasa free. Okay. Papa jina sona sofanyi no nkasa why? Ebe bam putupuru akontu o so onyi ne ho firi. Okay. Ebe ba se etwase putupuru utukwa ko ba bi me hu se ne be hia kire wa beti ase. Ebe ba impromptu se ontukwan na ese so ko ba bi na ese ye hia ne se so ko ba bi ko ba bi ko di dwuma bi. Na ongo. Ompe bi fanyi ne ho no. Okay. And the first of Penina on Mobi. Hello, Ayintasem. Hello, Penny. But you didn't baby akasa free. Because I free Kumasi Franco. Okay. Within the same. The board pens. A job board, we do not send a job board. Okay. Papa no Casati. Any papi pesa who a friend did said Brigu. Sandy Papalachi. Cause 90. One you very careful. Obebregu. Assembly. Okay. Hello. You want you very careful so one award problems so. Okay. Hello, Ayintasem. But you didn't baby akasa free mommy. Me pa show your friend Abigail me kasa free Techiman. Techiman. Okay. Abijana sona so penyi no kasawai. Abigail di asa me yehu. Ejina message ejina friend. Only passport or baby. Ejina friend. Okay. I'm in Chirawadi. Okay. Hello. Hello. Ayintasem. Okay. Mbacho dini baby akasa free. I'm a friend and animal commission Gabon. Okay. Nana jina sona papa no kasawa. Gabon bono. Omoni ente. On saba on 9 no the same 9 fano ananya right and say nifa fatu one more time everybody me bomb pa ma dome sa hye ade bia ya yese wakoba ko tia so na di problem ba ma dome aduneti amen
Ebeba so bibi be so de sisi chat ne sisi ya de ya so so ma kire so akodi ade so. And no pa ma ba ma no. Okay. Hello, Ahintasem. Hello, NCU. And so cray, ma'am. But you didn't be a casa free. The Abigail of home, Casa Free carry. Okay. Mama did not son up Papa non casa. And nim the air cost because so ni so ya chichiro. And on the problem. When you're very careful, a baby be woo or bano, and the however. Okay. And you have a papa and 2 months by ye. Over to me on the soft casa. Okay. Not more proper on them on all money come on. On your brother, 1 month to pepper to be growing. Then find you side in free. Simple. I can just simple cry. I was for 0542617510. Yam for free for best. Obia Fraba. Hello, Ahintasem. Hello. But you didn't baby a casa free. Papa wadaruma mauneso kakra ema ye wai. Salaga. Okay. So no yesie no fomo. Yesie no. Yesie ne kra no fomo. Na minimu ara ate se de wo fa na calabash no. Kora no. Eni bisha na se ya hohoro na nim cha wo sa. Ne yetu fom de ade na hye fom. Sa na so no esie. Enti ebebe nipa wura fi no. Omun kai kura se obi ti se wo ho. Enti wo ye papa mo obi e wo hu hwe back. Sa de no ma ye do. Okay. Hello, Ahintasem. Okay, mbacho dinu baby akase free an wo line so. Papa ma one so kakra ma why? Okay. But you didn't the same. Okay. But you just so papa no. So once someone there be because someone the biba be sia ade no hold me ho hwi but e de be hye no. Okay. Nkato so. E de be ko problem kase mu. E ya de kase o. Mesra wa antenase. To na mo. So wo asore bi mu na wo a ben sofo ne kasa ansem ya make an kire no mo a. Sana mo wo so ese otimi tu na mo ba so a. Oba no ada won dis asem se ne kan. Okay. You are told that nyame kan asem ba ku si abetana na ni mo nta nka bi o. Okay. Papa him fa frɛ form you no pe enso so na yen sɔre nko. Hello, Ahintasem. Hello, Pacho good evening. Pacho din the saying wodin ene baby akasa free. O kasa free hin. Dunkwa. Okay, gira so na sɔfo no nkasa why? See do dunkwa. Remember, you are very, very, very careful. Extraordinary. Kakra bi na meka odi aka na yepon na pesa otie de to aso na obetimi afra. Okay. You are very, very careful. E baba wa ayo nko wasa na meka yi. Because so ya shese onya problem aba ko pie aban mo. E be fo ba so. Tie. Kafra, yesa me go ani man se. So ti bo modin ya ti mi na obi di agro na se bibi baba mu a. Sa bibi na se okipo. Ye make up ko mi so so beti ase. Kasako. Fidi a yesu wo no. Yo. Yemfa de otwato. Ofrafo otwato ka kire. Ahintasem. NCU. Okay. Odini baby akasafi wo na atwato. Me kasafi ya chemo da friend me fia. Okay. Me fia gina so na papa no nkasa why? Yeah. Mama ti di ye. Enye papa bi a na ye o. Papa bi o ye papa hu no. Bo ma bi o ya be papa atra heaven no. Hey. But ye won kofo bi e wo yo papa o mo dis papa ni so ti an ma me wa very careful abeka demo. O mo to yare basa. Enye wo bi a na ye papa. Okay. Because wo ma mi hia wo mo nyina sa ne krada kro na ye wo bi o wa ye papa ne krada nte se wo no ne krada. Okay. Ai ni pa na gina sa de no so di solid ano. Sa kofo bi e yo papa. I was for the offering nyina esi papa number no na mo mfre enkoso 0540589543 aha wo hwe screen no so a eguso kama eguase anya agrokra na 0508229478 Ahintasem ye wo platform WhatsApp platform ye kura edom
ewo ho na mahintasem ewo mu ne se sofopanyin ebre bia wodwene ye ho nti enema hodo bi wo ho a yenya no kyefa ewo kuo ni mu a mesre meka wo mu ehwe ye de akira wo kakuo no ho nko a na borone se sa benefit betumi enya bi eno tie WhatsApp line no eno an ne ye de eye course no 0542617510 0542617510 o chat administrator na kase please add me eno an no odo beka group no ho na wodi wodin ene ba bia o free and ase ba bia o kase free enso e dia ma no odo beka group no ho na fe bibia nso e wo ho esese wonso nsatumi kan onsa etumi akabi momfa enche ye wo mo group no na fe na apa ebi frɛ nanso yesrɛ mu ada yɛpon aso panyin ne mbakasa we secret aha aziazie after yɛsɛ dwumadi ne so ene ye ne so for panyin Bishop Dr. Amos Charles Buampon anase Bishop Dr. AB Charles ena edin komo ewo Royal Television ehintasem emre ne dwumadi so enene ene nso yesan di ehye bio ene ya wei obo ade ya adom na wotwe te se nesa beka ho a ene topic a yetriti ye no yebesanso ato aso bio de yetriti ne no thank you yebesanso edi ho nkomo bio obo ade ya adom a ene na wotwe eno nti emu akomantu ema bi asem bia wo bia no fafa ye WhatsApp line so yebema sofo panyi aso ate na yebisanso edi amaw papa yes so we de nipa be mienu miensa bi chia wo mo ne se num so kora kwan da ho na chia so Mama Eva na me mo fa ni nyina ni asofo ni nyina so so ni ka sofo nyina okay yeah ene na me so me chia Mama Eva na ma chia papa nso wo ha a chia sofo ne papa ba ye nyina da papa nipa bi ehwe dwumadie yi efri October ya asonaba ebesi anamu wo mohwa besi ne Apostle Charles Fordwo ba bia wo bia papa nhyirankan afemia mesewa papa nua ba pa sewa bna wone ne ba Mavis nyame enhyira mo papa Rudolph wo mo hwe yen gabonfo papa wo mo hwe yesa enti na meka ze gabon wo mo nie din papa teacher ni ba ko sayima da biya ya wada biya papa so wotin we no ye warefo pa so wotimi ko ba nko da dem so no ko ate o so wonko na tete no ne ma no emema ne kotie nyamesam no ma be ka kire ma nti adechi a obebo da ba de sayima enhyiran kan wo mo ehwe ye nyina da me ka sem bobodi na hwe na mafom sofo maame age yes o mo nyina ehwe ye pa enhyiran kan mo nyina seda ne da mo ne yen edi djuma ewo ahintasem emre so sofo panyin ensem ya wo beka ne ha no ebuchafo ayensem we mu owem na ye hwese ye de nyina be di djuma na si ye mbra yi na ma bibia akoso edi amaye midin edi asonaba Kofi Mensa Abrampa yemfase da PCM ma cameraman ene technical guys ya wamu ewa MCR wamu bua ye ema adwumadi etumi ekoso woso a woje bre na wo hwe me meda wase ema moni hwa enyado obade ya domu dasene evesensia bye bye go for it that must be Audio Jungle.